السلام عليكم. في هذا الفيديو الثاني غادي نتعرفوا على الكلمات والجمل الاكثر استعمالا في اللغه الفرنسيه، الكلمات اللي كنستعملوها بشكل متداول في حياتنا اليوميه، وان شاء الله غير تبداو تستعملوهم في حياتكم اليوميه، يعني فين تكونوا في المنزل او في المدرسه تحاولوا تستعملوا هذه الجمل وهذه الكلمات. ان شاء الله الفرنسي ديالكم غادي تسلق مزيان. ونبداو على بركه الله. بسم الله. Le matin. الصباح. عندما نقول هذا الصباح le matin. بعد الظهر après midi. après midi. المساء le soir. إذن في الصباح ملي تيكون يلا في الصباح قبل الظهر تنقولوا le matin. بعد الظهر هي après midi. المساء le soir. في المساء le soir. إذا في الصباح نقول له matin. الليل la nuit. في الليل نقولوا la nuit. منتصف الليل minuit. منتصف الليل. حنا تنقولوا باللغة الدارجة ديالنا المغربية ديالنا تنقولوا منتصف الليل minuit. منتصف الليل minuit. الظهر midi. الليل la nuit. منتصف الليل minuit. الظهر midi. دائما toujours. دائما toujours. دائما toujours. قبل avant. فيما بعد après. إذن قبل avant وبعد après. après. قريبا bientôt. قريبا bientôt. الآن يعني دابا maintenant. الآن maintenant. مرة واحدة une fois. مرة واحدة une fois. أبدا jamais. أبدا jamais. أحيانا parfois. أحيانا parfois. على الأقل au moins. على الأقل au moins. أخيرا enfin. تنقولوا وأخيرا et enfin. أخيرا هي enfin. حالا tout de suite. حتى تيسخرك شي واحد يقولك دير شي حاجة كتقول هو دابا حالا دابا يا tout de suite حالا. لكن cependant. لكن cependant كنقولوا على فكرة à propos. على فكرة à propos. لذلك par conséquent. لذلك par conséquent. لكن cependant على فكرة à propos. لذلك par conséquent. لا أعلم je ne sais pas. لا أعلم ما عارفش. أنا ما عارفش كنقولوا بالدارجة أنا ما عارفش je ne sais pas. لا أعلم je ne sais pas. مثل هذا comme ceci. يعتمد ذلك على ça dépend. ça dépend. يعتمد ذلك على ça dépend. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. لا تقلق. لا تقلق. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. لا تقلق. Je suis désolé. أنا آسف. Je suis désolé. أنا آسف. Sois sincère. Sois sincère. كن صريحا. كن هي sois. sincère هي صريحا. sois sincère. كن صريحا. sois sincère. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. إنها الحقيقة. C'est la vérité.
Je ne peux pas. لا أستطيع. Je ne peux pas. بحال دابا كيسولك شي واحد تقول بحال في عطمه غادي تقول له ما يمكنليش بالدارجه ديالنا تنقولوا je ne peux pas او لا استطيع. je ne peux pas. pour résumer خلاصه القول. pour résumer ولا خلاصه القول بحال دابا مثلا بالدارجه ديالنا نجيك من التالي. pour résumer c'est formidable. هذا رائع. c'est formidable. c'est formidable. c'est formidable. هذا رائع. c'est gentil de votre part. c'est gentil de votre part. هذا لطف منك. c'est gentil de votre part. Je vous souhaite de réussir. أتمنى لكم النجاح. Je vous souhaite de réussir. أتمنى لكم النجاح. Je vous souhaite de réussir. réussir هو النجاح. أتمنى هي souhaite. Je vous souhaite لكم. Je vous souhaite de réussir. Je vous invite. Je vous invite. Je vous invite. أدعوكم إلى. sois raisonnable. كن عاقلا. sois هي كن عاقلا هي raisonnable. عاقلا raisonnable. sois raisonnable. sois raisonnable. كن عاقلا. j'ai appris que. j'ai appris que. علمت أن. j'ai appris que. j'ai appris que. j'ai appris que. علمت أن. ممحات une gomme. ممحات une gomme. قلم حبر un stylo. un stylo. ورق le papier. le papier. كتاب un livre. ورق le papier. le papier. كتاب un livre. un livre. ممحات une gomme. قلم حبر un stylo. مدرس أو نقول أستاذ. مدرس أو أستاذ un professeur. un professeur. le professeur. un professeur ou le professeur. واجبات les devoirs. واجبات les devoirs. اختبار un examen. اختبار un examen.